Okay, so good day everyone. So, ang topic natin for this video is all about hematology and introduction to biochemistry. So, hematology again is the study of blood, and biochemistry, ang ating focus is testing. Again, sinabi ko na yun dati sa orientation pa lang natin na ang goal talaga natin sa biochemistry lab is to determine or to know ang mga test. Okay, kung paano ginatest ang mga biochemical substances like carbohydrates, lipids, proteins, etc. Okay, so before kita magkadto sa mga test, aramon ani natin si hematology, okay, or ang blood. Kasi majority sa mga test class, okay, na ginakonduct sa hospital, ang ginagamit mo na specimen talaga is blood. So, need natin maaraman muna si blood before kita mag-proceed sa mga tests. Okay? So, composition of blood. So, the total blood volume or an amount ang kadamo sa blood na ada sa mga adults is around 5 to 6 liters. So, tandaan nyo, sa usad na adult person, there is around 5 to 6 liters of blood or roughly 7 to 8% of their total body weight. So, aramon mo ang body weight nimo, then take the 7 to 8% sina sa amit ng blood volume nimo. Okay? Now, we have two terminologies. We have hypovolemia and hypervolemia. Pag sinabi na hypovolemia, decreased ang blood volume nimo. Mababa ang volume sa dugo nimo, class. Okay? This can be due to blood loss, burns, and dehydration, class. Okay? Pag sinabi naman na hypervolemia, naga-increase ang blood volume nimo. Nagtaas ang amount sa dugo nimo, class. Okay? So, this can be due to blood transfusion. Okay, ginsalinan ka daw sa dugo. So, pag ginsalinan ka sa dugo, expect mo syempre na mag-increase ang blood volume nimo. Amo man pag nag-IV fluids ka or ginswerohan ka, class. So, pag ginswerohan ka, expect mo man na dapat okay, mag-increase ang blood volume nimo, class. Okay? So, pakitandaan, hypovolemia, decrease in blood volume. The hypervolemia, increase in blood volume. Pero pag sinabi naman, class, na hypertension, kapag sinabi na hypertension, ma-increase ang blood pressure. Pag sinabi naman na hypotension, ma-decrease ang blood pressure nimo, class. Okay, inisinda na upat na terminologies, magkakaiba na asinda, class, ha. Magkaiba si blood volume tag si blood pressure. Pag sinabi na blood volume, ang kadamo or an amount sa blood na ada sa imo, class. Okay, pag sinabi na blood volume, an amount sa blood na naga-circulate sa imo. Pag sinabi na blood pressure, an flow. Okay, gina-describe niya ang flow sa dugo nimo, class. Kung matulin ba or mabagal ang flow sa dugo. Again, pag sinabi na hypertension, mataas ang blood pressure. Mataas or matulin ang flow sa dugo mo. Pag sinabi na hypotension, mababa ang blood pressure. Mabagal ang flow sa blood nimo na naga-circulate sa body nimo. Okay, so tandaan nyo na ini na mga term kasi magagamit nyo siya in later years niyo. Okay, so pag nakita nyo na mataas ang BP, okay, dili na ka magsabi na mataas ang dugo. Okay, kasi pag sinabi nyo na mataas ang dugo, very vague siya, class. Okay, pwede siya mataas ang dugo, okay, kasi may hypervolemia. Pwede man mataas ang dugo kasi mataas ang BP. Okay, so very vague siya kung itong sabihon mo. Okay, so pag mataas ang BP, ibig lang sinasabi yun, matulin ang flow sa blood nimo. Pag mababa ang BP, mabagal ang flow sa dugo mo. Pag sinabi na hypovolemia, Pag sinabi na hypovolemia, mababa, okay, ang blood volume. Gamay lang na blood ang naga-circulate sa body mo. Pag sinabi na hypervolemia naman, increased or mataas ang volume sa blood na naga-circulate sa imo, class. Okay, so pakitandaan nila ng mga terminologies para di ka mo confuse sa inda. Now, composition of blood. So, ang blood naton is divided into two parts. Okay, formed elements
tag si fluid portion. Okay, formed elements, tag fluid portion. 45% sa total blood natin is formed elements, while 55% is the fluid portion. Formed elements, may tulo siya na composition. We have RBCs, WBCs, and platelets. Okay, RBC, that is equivalent to 98 to 99% sa formed elements, while WBC and platelets amass 1 to 2% lang. So, ang pinakadamo sa inda na tulo is si RBCs class. Okay, so inis na natulo mga cells ini. Red blood cell, white blood cell, and platelets. So, pag sinabi na formed elements, ang dapat mo lang makita or ang dapat lang na parts sina is cells or mga blood cells naton. Okay, mga blood cells or cells lang anada sa formed elements class. We have red blood cells, white blood cells, and platelets anada sa formed elements. Okay, pag sinabi naman na fluid portion, okay, pwede mo siya tawagon na serum, pwede mo siya tawagon na plasma. Okay, si plasma and serum, okay, pareho sinda fluid portion class. 90% sa inda is water. Okay, 90% or a major component sa fluid portion natin is water class. Okay, 90% is water, 10% is proteins. So, pag na-dehydrate kita, pipira ka kaadlaw waran inom-inom sa tubig, okay, due to dehydration, pwede na mag-cause san hypovolemia. Unaffected sa dehydration, okay, unaffected niya is an fluid portion. Again, na-dehydrate ka, wara kan inom-inom sa tubig, mababa ang water sa lawas mo. So, expect mo, ini siya is mababa man class. Okay? So, if you look at this picture, okay, amin niya ang nangyayari sa blood vessel natin class. Okay, you have blood vessel, and inside the blood vessel, you have plasma and your blood cells. Okay, in yellow, okay, in color yellow didi class, this is your plasma. Okay, amin ang water or ang fluid sa aton blood. Okay, so sa plasma, di na naka-suspend or di na nagalutaw-lutaw ang aton mga blood cells. So, you have red blood cells, you have white blood cells, and you have platelets. May mga platelets. So, di na sinda naka-submerge sa aton plasma. So, the normal color of your plasma is, as you can see, yellow class. So, yellow or light yellow ang aton plasma. Okay? Pero, pag nasugatan kita, okay, nanon color na nagalabas sa sugat naton or sa samad naton, so color red. Okay, color red siya because of the red blood cells. So, again, pira ka percent ang red blood cell sa aton formed elements, 98 to 99%. So, majority of the cells found in our blood is erythrocytes or red blood cells class. Okay, so, siya ang nagakos para maging red ang blood naton. Pero pag ginhunga ka mo nanong colors ang plasma naton, the answer is yellow or light yellow. So that is the normal color of the plasma. Okay? So, amin ni class ang mangyayari, bidaan kita mag-focusing sa test tube, if ginbutang mo ang blood sa test tube, taging centrifuge mo siya. So as you can see, there is may separation. Okay, you have a yellow portion here and the red portion here. So, ang blood natin, pwede mo siya ma-separate. Okay, gimbutang mo sa test tube, pwede natin siya ma-separate into the plasma or the fluid portion and the formed element. So, kang plasma muna kita. So, again, as I've said earlier, ang plasma, normal color niya is yellow or light yellow class. Okay, 90% of our plasma is water, while 10% is divided into proteins, electrolytes, metabolic nutrients, waste, and hormones. Okay, so 10% of our plasma or serum is proteins, electrolytes, etc., while 90% of our plasma or serum is water. Okay? So, 55% again plasma, pwede mo masabi na serum. Okay, plasma or serum yun na class, ha? Ang nakabutang lang sa picture is plasma. Okay? So,
pwede mo man mabutang na serum ini class ha. So ibutang ko lang kay base ma-confuse ka mo didi. Nano kay ang nakabutang is plasma. Or base magsabi ka mo ang plasma 90% ang water tas 10% ni. Tas pag ginhunga ka mo pira ka percent ang water sa serum. So base ma-confuse ka mo. Okay? So plasma or serum. Class again ha, pareho ang percentage ni plasma or serum sa water and sa proteins and other nutrients and waste. Okay, plasma or serum 55%, 90% sa inda is water, 10% sa inda is inisinda class. Okay, plasma or serum yun na siya. Now, we go to the formed elements. So again, formed elements, we have 3. We have erythrocytes, red blood cells, leukocytes or white blood cells, and platelets. Okay, or thrombocytes. Now, ang pinakadamo is erythrocyte, kaya gani ang color sa naton blood is red. And following that, we have leukocytes, which is divided into granulocyte and agranulocytes. Okay, and ang pinakagamay sa inda, or ang least amount sa inda, is ang platelets. Okay, as you can see, combine an amounts ng leukocytes and platelets. Pero pag ginhunga ka mo class, sino ang pinaka-least amount sa aton mga blood cells? The answer is ang platelets. Siya ang pinakagamay na amount. Pinakadamo si erythrocyte, masunod si white blood cell, pinakagamay na amount si platelets. Okay? Now, nano kay kung ma-separate kita or nano kay irog sini ang separation class? Okay, nano kay sa taas sin plasma or serum, nano kay sa baba formed elements. Okay? So, imagine nyo na lang, may tubig ka mo na malubog. And mati-ati ng brown na natubig na nag-aga sa gripo. Okay, brown, gabin lubog. Now, pag ina siya na tubig, wala mo pabayaan. Ay, sorry, yung pabayaan mo lang rather. Okay, wala mo ginhiwag. Okay, ginpalugdang mo lang siya. Okay, makikita nyo class na di ba ang mga ati-ati nag-submerge pababa. Okay, same concept ang nangyayari class sa ating dugo. Okay, so balikan ta kanina, ang blood naton or inisinda na duwaan, formed elements and fluid portion, haralo sinda class. Okay, haralo sinda sa aton blood. Okay, haralo sinda. So, if gin-separate naton ito na mga cells, mga red blood cells, ang mga white blood cells naton, pag dili mo siya ginhiwag or gin-centrifuge mo lang siya, tanan ini ng mga cells ma-suspend pababa. Okay, due to gravity. Okay, ang mga dense or ang mga mabugat nato na mga cells ma-submerge sinda pababa class. Okay, pareho man ninasan maati na tubig, di ba? So pag pabayaan mo lang siya itong mga ati-ati, di ba lugdang pababa. So amo man na nangyayari class sa aton blood. Okay, na mga cells naton, red blood cells, white blood cells. Okay, pag centrifuge mo ini siya or pag pabayaan mo lang, inisinda ng mga cells ma-suspend sinda pababa. Okay? So before we go to the next slide, discuss ko lang in duwa si granulocytes and agranulocytes. So ang white blood cells naton may gukitan 5. Ang 5 major white blood cells naton, basophil, eosinophil, neutrophil, monocyte and lymphocyte. Okay, may duwa sinda na division. May granulocytes kita inin 3, in agranulocyte inin 2. Pag sinabi niyo mo na granulocytes, damo-damo san granules. Okay, damo-damo san granule. Okay, ini na mga pintok-pintok, kung nakikita nyo, okay, inasinda na mga pintok-pintok, amoy na ang ginasabi na granules. Okay, so pag granulocytes, damo-damo san granules. Okay, damo-damo sa mga pintok-pintok. However, as you can see, sa agranulocytes, gamay lang ang pintok-pintok. Sa amin na description ni agranulocyte. Pag sinabi na agranulocyte, gamay or wara san granules. Okay, as you can see, compare natin sinda, inidamo-damo sa mga granules or pintok-pintok, inigamay lang ang mga granules or pintok-pintok. Okay? So, amin lang ang difference ni granulocyte and the agranulocyte class. Okay, so next slide. So, i-discuss lang natin pahapyaw ang mga blood cells natin. Okay, pahapyaw lang ini siya kasi according to some students, na-discuss naman daw ini ni Ma'am Star sa iyo. So, I expect na aram nyo naman ini siya class. Okay? So, RBCs or erythrocytes, trabaho niya is to deliver oxygen, okay, to cells and tissues. Okay, so trabaho niya mag-deliver sa oxygen and other nutrients sa aton cells and tissues.
WBC or leukocyte, trabaho nila is to protect the body from pathogenic microorganisms. So, sindaan nag-protect sa body naton. So, basically, parts sila sa immune system naton. Skip muna natin ini siya na 5. Kadikit sa platelets. Platelets or thrombocytes, sindaan bahala mag-repair. Kaya tandaan nyo, trabaho nila mag-repair sa mga damaged na tissues or in short, for blood clotting. Okay? So, ang mga major function sa mga cells naton or blood cells rather naton. Now, let's go to the 5 white blood cells. Okay? So, again, as I've said earlier, may 5 kita na white blood cell. Neutrophil, lymphocytes, monocyte, eosinophil, and basophil. Si neutrophil, white blood cell siya. Ang trabaho niya is to fight bacterial and viral infection. Si lymphocyte, white blood cell siya. Trabaho niya, i-protect kita from viral infection. Si monocyte or macrophage, white blood cell siya. Trabaho niya is i-fight bacterial and viral infections class. Si eosinophil, white blood cell siya. Trabaho niya i-fight si parasitic infection or kung may allergies kita class. Amo man si basophil, trabaho niya is to counter or to fight allergies. Okay? As you can see, class, may 5 kita na white blood cell. Okay? Ginagamit siya sa body natin to fight different infections. So, for a specific infection, may specific kita na white blood cell. So, pag may viral infection kita, sabihin ta may COVID kita, may COVID-19 virus. So, that is a viral infection. So, pag may viral infection kita, pwede, okay, i-release sa body naton, okay, ininatulo na white blood cell. Pwede siya mag-release ng neutrophil, pwede siya mag-release ng lymphocyte, pwede siya mag-release ng monocyte or macrophage. Kasi sinda natulo, gina-fight an viral infection. Pag may parasitic infection kita, may parasite, may bulate kita, so ang i-release na white blood cells sa aton body is si eosinophil. Okay? So again, class, very specific ang body naton mag-handle sa mga pathogenic microorganism. Dili ibig sabihin na may microorganism na nakasulod sa body mo, automatic ini na 5 i-release sa body mo. Okay? So may specific kita na white blood cell for a specific type of infection. Okay? Tandaan niyo na, class. Okay? Now, dito kita sa fluid portion. Again, pwede siya tawagon na plasma, pwede siya tawagon na serum. Okay, however, may difference in the class. We will discuss that later. Okay? So, similarity ninda. So, this is the similarity of plasma and serum. Main component in this water, 90%. Again, this aside sa water, makikita mo din didaan mga biochemical substances like proteins, lipids, enzymes, and carbs or carbohydrates. Aside sa mga biochemical substances, you can also see the waste product of cells. Okay, ang mga waste sa cells naton dida din mahahanap sa plasma or serum and other organic and inorganic substances. Kaamo ng similarities ni plasma and serum. Now, nano difference ninda? Now, ang serum, tandaan nyo, siya ang fluid portion if ang blood cells naton is clotted. Si plasma, siya ang fluid portion if ang blood cells are not clotted. Okay, tandaan nyo, class, sasabihon mo lang na serum ang fluid portion if ang blood cells clotted. Sasabihin mo na plasma ang fluid portion if ang blood cells dili clotted. Okay? Nano kay clotted kan serum? Kasi si fibrinogen activated. Pag na-activate si fibrinogen, ma-clot ang imo blood cells. Pag dili na-activate si fibrinogen, okay, dili daw na-activate si fibrinogen, dili ma-clot ang imo blood cells, class. Okay, again, tandaan, si serum, fluid portion siya if clotted ang blood cells.
nag-clot siya dahil si fibrinogen na-activate. Si plasma, fluid portion siya if ang blood cells not clotted. Not clotted kasi si fibrinogen dili siya na-activate. Okay, so tandaan niyo na klasa, ang percentage ninda same lang. Same lang dito si plasma and serum. Okay, ang difference ninda ini na duwa. Blood cells clotted kan serum, fibrinogen is activated. Blood cells are not clotted kan plasma. Nano kay wala nag-clot kasi dili na-activate si fibrinogen. Okay? So in essence, okay, before that, diyan kita kang coagulation. So coagulation class, coagulation basically blood clotting. Okay, blood clotting o coagulation, the same lang na in the class. Okay? So this is a scenario in which your blood cells, particularly mga red blood cells nato, naga-clump together to form a clot. So as you can see in this picture, a normal na red blood cell nato irog sini. Okay, as you can see, solo lang sinda. Para sindan kadikit. Pero pag nag-coagulation or nag-blood clot na, irog na sinin mangyayari class. So damo-damo sinda nagdirikit. Okay, nag-form sinda san clot or sad na mass. Okay? So amo ini ang resulta san coagulation class or blood clotting. So this is due to the activation of a protein called fibrinogen. So dahil kan fibrinogen, nagkairog kita sini. Nagkaigo kita san blood clot. Okay? So kailangan mo sini san fibrinogen para ma-achieve mo initial blood clot. Okay? So activation may be due to vessel wall injury. Kasano daw na-activate si fibrinogen? So for example, you have a blood vessel class. Tapos, ang blood vessel nimo nagka-damage. Okay, sabihin ta na damage ang blood vessel nimo. Okay, nagkaigwasan. Okay, nagkaigwasan opening ang blood vessel nimo. So, expect mo ang blood mo malabas. Okay, malabas ang blood mo. So, habo natin mag-aerog siniklas. Kasi mauubusan kita sa blood kung papabayaan lang yung isang body natin. So, nimo una sa body naton, ma-blood clot siya didi. Okay, ma-form siya sa blood clot. Okay, ma-form siya blood clot para matabunan. Okay, matabunan ito siya na damage. Pag natabunan ito siya na damage class, okay, normal na ang flow. Dili na malabas ang blood. Okay, so aminaan gamit ni blood clotting class. Gina-seal niya ang mga damages sa atong tissues. Okay, or sa blood vessel naton, ginasil niya para dili na maglabas ang blood. Okay? So, activated by blood cells. Okay, nano daw na blood cells ang naga-activate sini. So, again, may tulo kita na blood cells. We have red blood cell, white blood cell, and platelets. Okay, sa inda na tulo, ang pwede mag-activate sa fibrinogen is si platelets. Again, gamit si platelets for blood clotting. Okay, gamit mo si platelets for blood clotting or pag-repair sa mga damage na tissue. So, in essence, okay, activated by blood cells, particularly si platelets. Platelets. Okay, si platelets, pwede niya i-activate si fibrinogen. Okay, pag na-damage ang tissues natin. So, aside sina a foreign substance. Okay, pag sinabi na foreign substance, o mga bacteria, okay, mga microorganism sa labas, nagsulod sa body mo. So, pag mga bacteria or microorganism, okay, nagsulod sa blood vessel natin, pwede din sinda mag-activate sa fibrinogen. Okay, pwede sila mag-cause ng abnormal clotting. Okay? Or genetic condition class. So, genetic condition, may iba na mga tao na abnormally nag-form sini. So, what do I mean by abnormally? Okay, you have a blood vessel again. May blood vessel ka class. However, wala siya san samad. Unlike sini kanina igo san samad.
Okay? Hindi siya normal. Okay lang ba na mag-form san blood clot kahit wara san samad sa aton blood vessel? So, abnormal ang tawag, abnormality ini class. So, bawal ka magkaigwas san blood clot kung wara man lang damage sa imo blood vessel. Okay, so habo nato na mangyari ini class. May gukitan mga abnormal na blood clot kasi over time pwede siya magdako or magdamo. So pag nagdako na siya, as you can see, barahan niya ang blood vessel naton. So pag nagkaigwas ni class, so ang blood na naga-flow dili na sinda makalapos. Okay, di na sinda makalapos class. So nanon mangyayari sa mga cells naton sininaside sa body naton, so mapapatay sinda. Okay, itong cause damage or death sa mga cells, tissues, or organ na sininaside kasi may blockage na gani class. Okay? So amin na nangyayari kung nagkaka-cardiac arrest or nagkaka-stroke, anong sad na tawo class. Okay, so wara ng blood na nagadaloy. Okay? Sa blood vessel ninda. So, ang mga cells, mga tissue, or ang mga organ na sininaside sa body naton mapapatay. Kasi wala ng nutrients. Wala ng red blood cell na makapass through sa blood vessel naton. Okay? So, may mga tao na may genetic condition, mga abnormal genetic condition na abnormally nagka-form sinda sa clots. Okay? So, next slide kita. So, anticoagulants. Anticoagulants, mga special proteins or substances that prevents coagulation or the activation of fibrinogen. So, fibrinogen, autoro naton, fibrinogen, siya ang nag-activate sa coagulation. Siya ang nag-initiate or nag-activate sa coagulation. Si anticoagulant naman, siya ang nag-prevent sa coagulation. Okay, gina-prevent yan coagulation or gina-prevent an activation of fibrinogen. So, basa surat ko. Okay? So, si fibrinogen class, okay, trabaho niya i-activate sa coagulation. Trabaho niya mag-blood clot. Si anticoagulant, trabaho niya na i-prevent si coagulation by preventing the activation of fibrinogen. Okay? So, we have two examples. We have EDTA and heparin. Okay? So, uturo naton, si fibrinogen, trabaho niya mag-coagulation. Trabaho niya mag-blood clot. So, pag may fibrinogen ka, na-activate, magkakaigwas ang blood clot. Kung may blood clot kita, na anong tawag sa fluid portion? Serum. Okay? Si anticoagulant, trabaho niya i-prevent si coagulation. Trabaho niya i-prevent at activation sa fibrinogen. So, kung nahimo niya ininduwa, dili ka magkaka-blood clot. Okay? Kasi na-prevent mo gani siya. Ang ini siya na pag-form sa blood clot. Kung na-prevent natin ina siya, ang tawag sa fluid portion mo is plasma. Okay? So, uturho natin, si fibrinogen, trabaho niya i-activate sa coagulation. Kung na-activate ang coagulation, magkakaigwa kita sa blood clot. Kung may blood clot kita, ang tawag sa fluid portion is serum. Anticoagulant, gina-prevent yan coagulation by preventing the activation of fibrinogen. Pag na-prevent mo ang coagulation, dili ka magkakaigwasan blood clot. So, there is no blood clot. Pag there is no blood clot or waran blood clot na na-form, ang tawag mo sa fluid portion is serum. Okay? So, again,
if nakuhaan na ka mo sa dugo, nagpa-CBC ka mo sa laboratory or hospital, tas ang dugo ninyo gimbutang sini na test tube na ang color is saniya takip is violet, okay, and chemical inside this test tube is called EDTA. Kaya di klase. EDTA. Okay, EDTA and chemical na nasa sulod sini na test tube. Okay, so if you put blood inside this, okay, tas gin centrifuge mo ini, gin separate mo, ang tawag sa fluid portion is plasma. Okay, kasi dili ma-clot ang blood nimo if ginbutang mo sini na test tube. So aside sa EDTA, we also have heparin. So heparin is a naturally occurring siya na anticoagulant found in our body. So pag sinabi na naturally occurring, so natural siya ginaproduce ang body naton. So this prevents abnormal formation of blood clots in our blood vessel. So trabaho ni heparin na i-prevent ini class, okay, abnormal formation sa blood clots. Okay? Kung wala man lang kitang damage sa blood vessel or tissue naton, dapat wala kitang blood clot. So para ma-prevent ina siya ng mga abnormal na mga blood clot, kailangan tasan heparin. Okay, so ano yung trabaho ni heparin sa body naton? So this is made in the liver and lungs. Okay, organ na nagahimo is liver and lungs. Sino na cell ang nagahimo? Si basophil and si mast cell class. Okay? So this is made, okay, in the liver and lungs. Particularly nano na cell ang nagahimo sa inda? Si basophil and si mast cell class. Okay, so trabaho sinindua maghimo sa heparin. Okay? Nano na organ na diin sinda na organ makikita or diin na organ ang nagaproduce sa heparin sa liver and lungs. Okay? So how do you separate the formed elements and the serum or plasma? So magamit kita ng centrifuge. So centrifuge is like this class. Okay? So ini siya na mga luho didi. So dida mo ginabutang ang test tube. Okay, like this. So ipapasok mo lang ang test tube dida. Then you close it, then press start. Then automatic na ina matalibod. Okay, matalibod siya. So this machine spins very rapidly. And with the use of the centrifugal force, the heavy formed elements are suspended down while ang fluid portion goes up. Okay? So, pag imbutang mo sa centrifuge, irog sinin mangyayari. Pag wara san anticoagulant, amoy nin mangyayari, serum. Pag may anticoagulant, plasma. So, as you can see, unformed elements naton, same lang, nasa baba, and fluid portion nasa taas. Okay, regardless kung serum or plasma ina, pareho sinda nasa taas class. Unformed elements nato nasa baba. Okay? So, sa serum, again, there is no anticoagulant. Pag waran anticoagulant, magkakayo katasan blood clot. Okay, blood clot, again, ang mga cells naton nag-form or nag-group together. Okay, nag-clump together, rather. Okay, kaya nagkaigo katasin na blood clot. Nasa baba siya kasi mabugat siya. Ang serum, nasa taas. Now, sa plasma, may anticoagulant DD class. Okay? As you can see, waran blood clot na na-form. Ang RBCs naton, ADDD, white blood cells and platelets nasa taas. So, there's separation. There is no clumping. Or there is no clotting. Okay? Kasi may anticoagulant kita didi. Pero again, si plasma mo nasa taas, formed elements naton nasa baba gihapon. Okay? So, just to show you an actual picture, amin ni siya class. Again, plasma and serum nasa taas, formed elements naton nasa baba sinda. So, sa plasma, okay, may anticoagulant din, kaya ang blood is not clotted. So, this is, amin yung mga cells natin di class. Wala siya nag-clot. Sa serum naman, ini siya na portion, nag-clot siya. Okay, dahil nag-clot siya, or nag-clump together, okay, nagkaigwa kitasan serum. So, in this picture,
there is no anticoagulant, kaya siya clotted blood. In this picture naman, may anticoagulant, kaya not clotted and imo blood didi. Okay, so in this picture, ini fibrinogen is not activated, while in this picture fibrinogen is activated. Okay, so ini na picture fibrinogen is activated kasi again nag-clot siya. Ini na picture blood is not clotted, na anong kay wara siya nag-clot kasi fibrinogen is not activated, class. Okay? So that is all for hematology. So let's move to the introduction of biochemistry. So pahapyawan lang natin ini siya sa intro pa man lang. Okay? So biochemical substances. When you say biochemical substances, class, so these are chemical substances. Mga chemical substances sinda found in living organism. Kaya gani sinabi na biochemical. So, bio means life. Okay, mga chemicals na hahanap sa living organism. Okay, divided into bioorganic and bio-inorganic substances. So, pag sinabi na bioorganic, examples is carbohydrates, lipids, proteins, and nucleic acids. When you say nucleic acids, duwa lang ina, DNA or RNA class. Okay? Either of the two lang ina. DNA or RNA. Okay? Now for bio-inorganic, we have water and inorganic salts. Okay? So, nanong difference ni bioorganic at ni bio-inorganic? So, when you say bio-inorganic, so these are substances that do not contain carbon. Pag sinabi mo na bioorganic, naga-contain san carbon. So that's the main difference in the class. Okay, pag sinabi na bio-inorganic, wara san carbon. Pag sinabi mo na bioorganic, igwasan carbon. So example gani is water. Okay, water. Okay, chemical formula niya is H2O. So, there is no carbon. So, hydrogen and oxygen lang. So, automatic bio-inorganic siya. So, inorganic salts. Okay, salts. Okay, one example of salt na makikita natin sa lawas ta is si sodium chloride. Okay, salt ina siya. So, there is no carbon. Sodium and chloride lang ina siya. So, automatic bio-inorganic na ina sinda class. Now, pag sinabi na bioorganic naman kita, may dikit sa baba, may mga carbon sinda. So, proteins, lipids, carbohydrates, and nucleic acids. Okay, so, okay, so an example, carbohydrates kita. Okay, na-discuss na ni Ma'am Star, di ba sa iyo? Si glucose. Okay, glucose is a monosaccharide. Okay, under carbohydrates. Okay, glucose. Okay, chemical formula niya is C6H12O6. Amin ang chemical formula niya, class. Okay, as you can see, may carbon kita. May unom kita na carbon. So, may carbon ka, automatic bioorganic na si glucose. Okay, again, pag sinabi na bio-inorganic, wara san carbon. Pag sinabi mo na bioorganic, may carbon. So, pahapyawan lang natin is in the class. So, sa mga next natin na mga discussion, amo na ini, ano di-discuss natin? Mga test sa hinda. Okay, so carbohydrates, lipids, proteins, and enzymes. So, carbohydrates are the most abundant class of bioorganic molecules. Okay, main function is to provide, tandaan nyo, provide energy. Okay, amin na talaga ang trabaho or main function ni carbohydrates. Okay, is to provide energy, class. So, one of the many carbohydrates in our body is si glucose, also called blood sugar or dextrose. Okay? So, kung nakita nyo na yun siya na ginatest sa finger, inabagan, ginatusok sa finger ninda para matest ang blood sugar,
basically, you are testing glucose. So, next meeting naton, amo na ina ni-discuss naton, class, kung ano ba ina na mga test sa glucose. Kasi, primarily, amo ini yung ginatest naton na sugar sa lawas sa na tawo. Okay, amo ini, usad talaga sa mga common na test na gina-perform sa mga pasyente naton. Okay, so glucose. So, trabaho ni glucose, again, is to provide energy in our body. Okay, next, lipids, also known as fats. So, they provides a major way of storing chemical energy and carbon atoms in the body. Now, si lipids mo, class, same and function tag si carbohydrates, which is to provide energy. However, si carbohydrates nimo, class, you can say na free energy in siya. Free energy. While lipids, stored energy siya, class. Okay, stored energy siya. Okay? Pag sinabi na free energy, siya ang una gagamiton sa body natin as a source of energy. Pag sinabi na stored energy, gagamiton mo lang siya if naubos na si free energy nimo, class. Can I get yung difference ninda? So, if may carbohydrate and lipid ka sa body mo, tapos naggamit ang body mo sa energy, ang una nagagamito niya as a source of energy is si carbohydrates. Okay? Now, pag naubos na si carbohydrates or gamay na lang si carbohydrates, amo pa lang niya gagamiton ang stored energy naton, which is si lipids. Okay? Makikita na sa aton mga fats, sa aton taba-taba, class. Okay? So, if you want to lose weight, o gusto mo magpapayat, okay, one way of losing fats is gamayan mo ang carbohydrates nimo. Gamayan mo ang konsumo or pagkaon sa carbohydrates. Okay? So, pag mababa lang ang carbohydrates na ginakaon mo, so gamay lang na free energy ang masusulod sa lawas mo. So, madali mo mauubos ito na free energy. And if ubos na ang free energy, nanong gagamiton sa body naton as a source of energy? Ang stored energy na naton. Makikita siya sa fats naton. So, yun na mga fats, sa bilbil naton, sa kamot naton ng mga fats, tanan ina mga stored energy. Nagahulat lang ina siya na gamiton ni yung class. So, pag nagamit mo na siya, okay, madideplete siya. Magamay ang fats naton. Okay? So, pero class, dili ibig sabihin na nag-low carb diet ka, gagamito na tulos yung isang body naton. So, nag-low carb diet ka gani, pero dili ka man nagaparahiwag. Okay? Dili mo man ginagamit or dili ka man nag-expend sa damo na energy, nagaparaingkod ka man lang. So, in essence, dili man gihapon gagamiton sa body mo ang fats as a source of energy kasi nagaparaingkod ka lang gani, wala kang ginahimo. So, kung gusto mo magpapayat, gamayan mo ang carbohydrates nimo, tapos, taasan ang movement or ang expenditure sa energy nimo. So, mag-exercise ka, mag-jogging ka, aerobics na, para mapilitan ang body nato na gamiton ini siya na stored energy. So, ina siya ng mga bilbil, mga taba-taba na nakikita nyo sa body niyo, tanan ina sinda class stored energy. So, kung gusto mo matanggal ina sinda, okay, gamiton mo ina siya na energy para matanggal ang fats sa body natin or sa body niyo. So, aside sa pag-store, okay, it also provides insulation and protection sa organs natin. So, gina-insulate ninda ang organs naton and ginaprotektaran ang organs naton. Okay? So, lipids is the main component of the cell membrane. So, cell membrane, tapos na niyo ini sa anatomy siguro. Okay? So, main component siya cell membrane. So, nano sa cell membrane? So, i-review lang naton. So, amin ang cell nimo, cell membrane, nasa labas. Class, and main function, and
primary function ni cell membrane, ang primary function niya class is an pag-select san masulod or malabas sa body. Sorry. Siya ang ma-select san masulod sa cell naton. Siya din ang ma-select kung sino ang malabas sa cell naton. So, cell membrane is a semi-permeable membrane found outside the cell. So, siya ang ma-select, siya ang mapili kung sino lang ang pwede magsulod sa cell. Siya din ang mapili kung sino lang ang malabas sa cell naton. Okay, siya amin ang primary function niya. Okay, other functions niya, okay, protection, ginaprotektaran niya ang cell naton, and for rigidity, okay, para stable ang structures ang cell naton. Okay, mga secondary function lang yun na. Pero pag ginhunga ka muna no ang main function, siya ang pasulod, siya din ang nagapalabas sa mga bagay sa cell naton. Okay? So, ang main component sa cell membrane is lipids. Okay, examples ng mga lipids, we have triglycerides and we have cholesterol class. Okay? So, masunod, we have building blocks called proteins. So, building blocks, okay, pag sinabi na building blocks, sindaan base component. Okay, imagine niyo na lang usad na balay. Okay? Para ka makahimo usad na balay, kailangan mo sa mga materyales. Okay, kailangan mo sa kahoy, kailangan mo sa semento, etc. Ina siya na mga kahoy, semento, amin na siya ang proteins class. Okay, kailangan mo sinda para to create or to make other substances. Okay, like cells, tissues, hormones, enzymes, and other substances in our body. So this is the second most abundant component of the plasma next to water. So again, water is 90% of our plasma or serum. Proteins is 10% lang. Okay? So cells this is the basic unit of life. Okay? Damo-damo na cells, you can create tissue or tissues. Damo-damo na tissues, you can create an organ. You have multiple organs comprising an organ system. Okay? Damo-damo na organ system, you can create an organism. Okay, so basic unit of life, then yung pasurod to create an organism. So wala kitang problema sa pairog sini. Anho nga nano an adi sini na part kasi dili man nagkaigo lang kita cell biglaan. Okay, to create a cell you need proteins. Proteins ang kinahanglan mo para maghimo sa cell class. Okay, siya ang building block. Okay? Now, para ka again makahimo sa basic unit of life, need mo proteins. Okay? Para ka makahimong proteins, i-add na lang naton, you need amino acids. Amino acids. So, para ka makahimo ng amino acids, you need DNA or RNA class. Okay? So, proteins, again, nagimbutan ko lang ini para ma-visualize niyo class. Okay? So, proteins, again, kailangan mo para makahimo sa cell. Kailangan mo sa cell para makahimo sa tissue. Kailangan mo sa tissue para makahimo ng organ. Kailangan mo ng organ para makahimo kang organ system, and you need an organ system to create an organism class. So, again, building blocks in the proteins. Kailangan mo sinda in order to create an organism. So, in essence, pwede nyo sabihon na as humans, we are made of proteins. Okay? Now, last, enzymes. So, this is a compound, usually a protein. So, majority sa enzymes natin is a protein class. So, that acts as a catalyst for biochemical reactions. So, para dumagtigwasan mga biochemical reaction or mga reaction sa aton body, we need enzymes. So they are also the ones responsible for breaking down other biochemical substances to simpler molecules. Okay, so ibig sabihin sinin last sentence.
So, balikan lang natin si glucose or blood sugar. So, glucose or blood sugar, they are needed for energy. Okay? So, dili ibig sabihin, class, na may glucose ka sa body natin, automatic, magiging energy siya, class. Kailangan, i-break down na ani natin si glucose into simpler substances. So, we need glucose and we need an enzyme. Ang trabaho ni enzyme, i-break down or sisiraon niya si glucose. Pag na-breakdown niya na si glucose, amo pa lang kita magkakaigwasan energy, class. Okay, i-breakdown niya si glucose into simpler molecules. These simpler molecules will create the energy. So, amo yung trabaho ni enzyme, class. Okay? So that is all, okay, for this video, class. So, again, papyaw lang yun siya sa nidi-discuss natin sa mga masunod na meeting. Okay? So, next meeting or next discussion, masyadong technical or clinical na natin mga discussion. Okay? Same sa iyo, Ana Fitag sa biochemistry lecture niyo, class. Okay? Medyo technical na ang mga i-discuss natin. Okay? So, lang ito for this video, class. So, I hope na may natutunan ka masin na video. Okay? So, thank you for listening and see you sa next video natin, class. Okay?